Padahal manabi kula sareng para ajunan Kak Dinto yokor kehidupan Kak Dinto. Ibadah ni kesaumpama udik sebitek tahun, ibadah paling ngepol ni kan 20 tahun. Paling selama 40 ni ka rang mureng gitu. Aise nikah. Padahal coba manabi irekir kula sareng para ajunan orang masuk ke surga abadul abad. Ada akhirat, orang masuk surga ni ka ada akhirat. Tapi anapa Kak Dinto sareng kula sareng para ajunan nikah mi masuk surga abadul abad, sedangkan kemaksiatan, sedangkan kebagusan Kak Dinto seekalaku cuma 20 tahun. Milana Imam Suyuti ada buakin nang situng kitab Kak Dinto, lau isna abadul abadi la amanna abadul abad. Nikah taman nang ati kita tamenakin niat kula sareng para ajunan aniat mulai mangken Kak Dinto de mecarah setero apolonga tiap-tiap bulan terus akompolah nang majlis Kak Dinto. Anapa mi akatikan tok bedena? Karena i belakang kula sareng para ajunan di kebede para masyayikh, bede para guru, sehingga kula sareng para ajunan udik Kak Dinto asampung sareng para ulama sekadima ulama Kak Dinto orang sekenal dek keajunan Rasulullah, ajunan Kanjeng Nabi sekenal dek Gusti Al. Mun kula sareng para ajunan tadi papona apana. Nikah mengenai istinja, mengenai hukumah orang as-suci, hukumah orang Kak Dinto ketika akela, baik akela Kak Dinto lebet kubul atau bedubur, baik Kak Dinto lebet kemi atau bepadeng, Kak Dinto lo kotu tade ai. Mangken nikah seibahas neng Kak Dinto pola seolle akela bi beto nikah kotu tade ai punten. Karena banyak mangken Kak Dinto lebih-lebih tempat-tempat semiwa nikah loi pasang aing beli dipasangi tisu tangki. Milan nang Kak Dinto mangken nikah seibahasa bahwa kula sareng para ajunan ketika apadeng ketika akemi nikah ikengingakin akela ben beto otabe akela kaleben aing. Karena Kak Dinto manabi ulama ada buakin al istinja, berarti nikah di dua pendapat. Manabi ada al istinja neng Kak Dinto bisa jadi akela kaleben beto, torjugan bisa jadi akela kaleben aing. Nikah pendapat para ulama indal fuqaha. Jadi ulama fuqaha, ulama fik Kak Dinto andi telok lafaz. Bada istinja, bada istijmar, bada istitobah. Manabi istinja neng Kak Dinto bil hajar wal ma. Otabe kaleben aing bisa aos nikah kenging. Otabe kaleben betoh bisa aos nikah kenging. Tapi manabi ulama Kak Dinto ada buakin babul istitobah. Otabe babul istijmar neng Kak Dinto ada buakin bahwa kula sareng para ajunan lo kenging. Artinya bani bahasa akela kaleben aing. Manabi bab nikah. Jadi ulama Kak Dinto mun saumpama nang lapal Kak Dinto ada buakin babul istijmar atau babul istitobah, berarti Kak Dinto akela kalaben beto berarti aing keng leta ada Kak Dinto. Wa amma nang nikah nang dabun Kak Dinto ulama fik nikah nyabe al istinja berarti nikah kenging dua, kenging akela kalaben beto torjugan kenging akela kalaben aing. Torjugan istinja Kak Dinto ngamri penyakit keluar gele secara lugat tolabukot il adze mekka ngamri mekka dari penyakit karena mana bilo akela kan bau Kak Dinto. Nikai kengingakin di para ulama bahwa kula sareng para ajunan manabi aistinja manabi apadang otaba akemi nikah lo kotulian punten neng dalem wajibul istinja'u alal faur, tapi sebagian kitab neng Kak Dinto la alal fauri. Beni tulian punten islama najis Kak Dinto bedeneng tempat deh. Contoh saumpama orang akemi Kak Dinto bedeneng lobenga neng tempat lobenga kemin Kak Disa. Lo apinda, lo ngalle dek ke tempat-tempat selain nikah la alal fauri. Beni tulian nikah setulian neng dalam Kak Dinto manabi takok atas tesen dek toot. Otabe makelo dek toot atas tesen dek kepala nah dek cek pelanangan Kak Dinto.
Otabah manabi kubul nika keluar ke bengkong. Nika sewajib tulian kadin tu. Otabah kula sareng para ajunan nika ketika ais tinja akar kena asolate. Nika wajib tulian. Nika nang dalam jelas nang kadin tu au iradati nahwis shalah min kulli kharijin minal farji najisin yulawisul mahallah. Nika sewajib tulian. Mana bilo tako apinda ada tempat-tempat selain ni kalau wajib lo wajib tulian on launan lo anapa kadin to ni keislaman najis kadin to bedeneng tempat wa amma ngalle mangken ni ka bahaya dak kita semua ni ketulian anapa mi sekadin to kan perpita orang kadin to manabi asina contoh tangki beda orang mangken ni ka naudzubillah asina manabi asina kadin to ni keserekan mason. Ketika keluar, tak ada lo catat mungkin. Masuk boleh ni ke catat. Dan ni kecukan sebaliknya. Mana bineng bab kemi kat dinto, bi para ulama nika Islama kemi kelak atas tajan dak to on. Lo cuci mana bi akemi kulak ku saumpama. Akemi kol petto. Akemi tek natek. Terus atas tajan dak tempat-tempat selain, nika melo cuci sampai lemalam, nika nangkung maksiat melolo. Sampai lemalam kinto catat dosa. Nika itarangakin ng sebagian kitab ng dalam nika. Okay, neng kento beda pembahasan tentang masalah nikah. Beda neng kitab Subinalu juga ni. Ki itarangakin neng bab adus. Neng bab adus ibu di nika beda. Tetapi kulit sarang para ajunan senaus perangken ni kecek remiyakin. Anapa? Karena kadinto barengken ni kadinto engkimun pada menusana. Karena anak milan bi Sayyidina Bilal bin Sa'ad ni kay pukul dabuna la tandur ila sigharil maksiyah atau la tandur ila sigharil khati'ah walakin indur ila man asyaitah. Kita kadinto cek celing koran kay ni maksiat. Tapi celing ke siapa? Kita semua kadinto maksiat ke pasera. Maksiat dak Gusti Ya Gusti Allah nikah seharus dipandang bi kulit sarang para ajunan. Milana kulit sarang para ajunan kinto sampai bab istinja sampai bab akela kinto iatur nang syariat coba je kulit sarang para ajunan ka dinto udi nikah aiseh ibadah dak Gusti Allah. Sajan taat kencaran melolong. Padahal manabi kulit sarang para ajunan ka dinto yokor kehidupan ka dinto ibadah ni kesaumpama udi sebitek tahun ibadah paling apol ni kan 20 tahun. Paling selama 40 ni ka rang mureng gitu. Aisenika. Padahal coba manabi irekir kulit sarang para ajunan orang masuk ke surga abadul abad. Ada akhirat, orang masuk surga ni ka ada akhirat. Tapi anapa kadin to sarang kulit sarang para ajunan ni ka mi masuk surga abadul abad sedangkan kemaksiatan sedangkan kebagusan kadin to seekalaku cuma 20 tahun. Milana Imam Suyuti ada buakin nang situng kitab kadin to law isna abadul abadi la amanna abadul abad. Nikah taman nang ati kinto tamenakin niat kulit sarang para ajunan aniat mulai mangken kadin to de mecarah setero apolonga tiap-tiap bulan terus akompolah nang majlis kadin to anapa mi akatikan to bedana karena i belakang kulit sarang para ajunan di kebede para masyayikh bede para guru sehingga kulit sarang para ajunan udi kadin to asampung sarang para ulama sekadi mak ulama kadin to orang sekenal dek keajunan Rasulullah ajunan kajing Nabi sekenal dek Gusti Allah mun kulit sarang para ajunan tadi papona apana. Milan Imam Suyuti ada buakin ni kemun penting ibadah nah ni kata ada kunan kulit sarang para ajunan masuk surga kadin to ada akhirat sedangkan ibadah cuma 20 tahun terus surga seumur hidup. Milan ni keserotaman nang ati kadin to niat karena cak saking kulit sarang para ajunan kadin to udi selancengan ni keyakinan la amanna abadul abad yaktani iman. Ita rasakin nang dabu kadin to law syi'na abadul abad la sallaina abadul abad. Cak saking kulit sarang para ajun kadin to udi selancengan yaktinah nang ati kadin to etamen bahwa kulit sarang para ajun kadin to terus salong polonga tiap bulan nang papangken alumnian kadin to. Malan manter kadin to tetia kenyataan amin ya rabbal alamin. Torjukan
nang istinja ka dinto bi ulama ibrin cara imma ka dinto ipokompol itaran sedua muanabi ipokompol dua ka dinto tero pada ikal akapi nika pertama napa aing ka apa bainal ma' wal hajar al abdol nika batu ka ada akela bi batu galun selastaren bi batu nika langsung apinda de ke aing manabi balik mangkin aing ka ada nika betul sunnat tade dadi mun ulah sareng para ajunan dua tero pada iangku ya nika betul soropa ka ada sareng para ulama torjukan lastaren batu ka dinto kalaban aing wa amma kula sareng para ajunan ngala cokop situng nika aing meloloh selebih adna selebih mantep pangkate manabi ngala cokop kalaban betong ki ngireng sen mertelo nika kengkenging keng ya jusuh bahwa kula sareng para ajunan niki ya jusuh kenging akela kalaban beto kana beto ka dinto cuma al mukhaffif bil mutahhiril mukhaffif kalaban asasoceh seringan beni pak milang punten manabi akela abi beto nika athar bede artinya cek saking ajeng ujeng kisah pairake nika bawas lin milan lapet nika bede milan ka dinto ikoca bil mutahhiril mukhaffif kalaban asoceh seringan wa amma akela kalaban aing ka dinto aing nika mailang de setejena milan namun mailang setejena sepaling utama ka dinto akela kalaban aing manabi dua tero papolonga nika bi ulama isoro kala beto ka ada pas aing manabi ngala asitung aing selebih utama manabi beto ni kesebudan pangkat nomor telo wa amma mangken aing pekade pas beto ibu dina ni ketade ke sunnaten tapi lo semua aing ka dinto ikeng ngakin contoh saumpama akela bi aing zamzam ni kalau kenging dadi mun akela bi aing zamzam ni kay tebuakin nang dalam situng kitab wa ba'duhum yazidu hukman sadis wa huwa hilaful aula idza kana al istinja'u bima'in samsami kalaban aing samsam ni kalau kenging sareng para ulama tadi aing ka dinto semuanya aing saengkeh pa oleh kita ka dinto akela kalaban aing surutu ajza'il hajari tining pan berempan sarte ajusebatoh sama niyatun panika bedebelu le aju sebatu ka dinto nika slina neng kitab ka dinto lo nerengakin tentang adab orang apa ada nika tade nika keng langsung aju sebaton wa neng sebagian kitab nika bede seteje manabi apa ada neng sohro neng tanah lapang katinapa manabi apa ada neng tempat Roma kutu tutupin kutu daerah apa nika seteje bede ka dinto neng sebagian kitab wa neng ka dinto nika ngala lorosen ku sareng para ajunan ketika apa deng otaba akami ni keseolle akelabi betoh sar beto ka dinto kotu belu ayyakuna bi thalathati ahjarin wa ayyum kiyal mahallah wa alla yajiffan najisu wala yantakila wala yatra'a alaihi akharu wala yujawisa sabhatahu wa hasafatahu wala yusibahu ma'un wa antakunal ahjaru tahiratan tining syarat-syarat ajzabatoh tamaniyatun pani kebede belu ni kesar tebatu sebede belu ka dito limay yaktasiru alaihi ika andi orang sengalak cokop kalaban batoh ni kesarat bede belu ahaduha salah situng sebelu ka dito ayyakuna bi thalathati ahjarin sepertama kinto sorong ngangkui telok beto semaksud telok ka dinto nika ning dalem au salasati atrafil hajar senaus beto ni situng tapi abu telok nika kenging dadi beto ni situng tapi abu con nika abu telok nika ngangkui situng lo anapa nika lo oleh kulis sareng para ajunan pas ngangkui beto situng nika pucon tapi situng juga nika lo kenging mana bi berita kita lokale nika beton aku tutelo ota beton situng keng pucon abu cutelo nika si pertama walau hasalal inko ternyata oleh tung kilo bersih oleh dua langsung bersih gitu amun oleh dua langsung bersih ropana kalaben batu gila langsung bersih nika bakun soro tambah karena debun kanjing nabi ning dalem wal yastanji bi thalathati ahjarin ban sopaje
akelah otaba asa suci pasir orang bisalah sati ahjarin kalaban telok beto. Jadi lo oleh kulit sarang para ajunan ni kengangku situng otaba dua ni kalau kenging. Karena yang sebagian hadis kajing Nabi ada buakin laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaidin aw baulin aw nastanjiya bil yamin aw nastanjiya bi aqallah min thalathati ahjar. Kajing Nabi ka adinto nyeke dak kulit sarang para ajunan manabi kulit sarang para ajunan ka adinto asot cikalaben beto tapi ngalak lebih sekoni dari telo. Berarti mun lebih sekoni dari telo dipa situng otabe dua. Manabi situng kalaben dua ginto sareng para ulama ni kana hadis kajing Nabi lo eke ngakin iceke sareng ajunan Rasulullah beli sunnat telo. Mun ternyata lo bersih kalaben telo. Telo ni kalau gelok bersih, soro tambahin dari telo kadinto tambah sampai pegencil. Ni keneng dalam wa yusannul itar in hasalal inqa bisab'in. Ternyata kalaban 4 bersih. Sunnat ni ke pegencil. Lo oleh pegenep in hasalal inqa bisab'in. Lamun hasil pana bersih gela bisab'in kalaban genep. Tapi ni kecukan beda carana. Orang apa dengka dinto se oleh akela kalaben beto ni ke beda carana. Beni pakor sokor ka dinto beto ni ke lepaking yo selakin beni dak nikah. Nang dalem iterengakin carana sepaling utama orang akela kalaben beto ka dinto ayyabda bil awal mim muqaddamis sabhatil yumna wa yudirahu qalilan qalilan. Nika soro awali dari pengkir sekanan ning dalam surah awali dari pengkir sekanan pas terakin pelengleng ni ke surah pelengleng ni ke cara pertama sekoca wa yudirahu qalilan qalilan ni ke nang sekangan gelu nang batu ni ke sono aking ke pengkir sekangan terus pelengleng dan nikah ni ke nang dalam iterangakin ila ayyasila ila alladhi bada'a minhu sampai depak sekangan ni ke nang kainto saumpama lening kainto lening puter sampai kan de tempat sebiasa abali dak ke tempat seasal pertama nikah ni ke cara pertama ni ke paling utama cara nomor dua kadinto min muqaddamis sab'atil yusra kadzalik kala sideri sekacir beson nomor 2 kala di sekacir balik sudah nikah carana nomor 2 nomor 3 thumma yumirru tsalis ala sabhataini wal masrabati jami'an nika betul kadito cocok nika sero sono akin pas pengkir 2 ini kan pada nyeting dan nika sero pada nikah sero jalan akin ketika adinto milan masrabah ning kadinto majrul ghaid wa makhrajuhu summiyat bidzalik linsirabil kharij minha fahiya ismun lil maudi nyamai kadi tempat nikah tempat padang ben pengeluara berarti betul kan sero sono aki sono akin penyeting kangan keri kinto pas soro pejalan ni ke cara nomor 3 dadi kulit sareng para ajunan ni ke bani pakor sokor kor betul payo sadakin bani dani kanten torjukan betona ciling betona ka dinto sekasar manabi beton ka dinto agak alus ni kalau ngelet ni ke tak kenging milan pertama beton kutu telo wa thaniha ayyung kiyal mahallah syarat nomor 2 beto kulit sarang para ajunan seoleh akela kalaben beto ayyung kiyal mahallah arab maperse pana bebeto al mahallah deka tempat bihaitsu la yabqa illa atharud artinya keng kare lampat beria kare athar kare lampat ada lanangan mun kahen ni ada perse aja bersena keng lampat ni tetap beda cek saking tanang sono akin ni ke bau masten ani ke saya maksud bihaitsu la yabqa illa atharun la yusiluhu illa al-ma'u. Lo bisa elang ke asar ka dinto kecuali aing. Mun aing bisa maelang. Au sigarul khasifi otaba ni kenin tembikar. Jadi kulit sarang para ajunan syarat nomor 2 seoleh akela kalaben betoh ni ke betoh ka dinto ko tuma perseda ke tempat. Tapi sebagian nang ketat matan ni ke sebagian ayunak kol ngaratan ki. Ayunak kol mahalluh ben Arab ipaperse panapa tempat ayunak kol tapi nang karinto kula ayung kia kan nang dalam bab ingko berarti masdara angko yungki
angko yungki ingkoan ning dalam kan beda gitu. Tapi nang kitab matan nika yunakol ngara. Yungkol mahallu. Wa yungkol mahallu. Wa ayungki ali. Apa ada? Yungkol mahallu. Mana bini kitab matan ten. Ayunakol. Mana bini kitab matana swina kari sing ngara mo klero. Wa thalithuha alla yajifan najasu. Nomor telo syarat orang seoleh akela bi batu ka dinto alla yajifan najasu arab lo kering, arab lo kering panapa najis. Tiba najis ka dinto lo kering, manabi kering kento lo kenging akela bi batu. Karena saja ni kosok bi batu ni kalau ka. Sing lo ka kento bahaya mungkin. Milana seoleh akela kalaben batu syarat nomor telo najis gele lo kering. Atan pakun baca, pakun bi batu ka dinto penuro. Wa amma kering ni kanakin ya ikajeng aki. Sing ikajeng aki mungkin cing bani seminan ni kalau ka mungkin. Lebih-lebih saumpama pa cuma tajung musik tangki. Ni ke bani sajen sara mungkin. Sajen balbal. Amil nang ka dinto li'anna al-hajar la yusiluhu hina idin. Karena batu ka dinto lo bisa mailang. Keng meloka mungkin ni ka. Manabi lampon kering. Milan nang ka dinto syarat nomor telo najisah sebadan tempat gele ni ke kotulo kering. Mana biampun kering ni kalau kenging akela kalaben batu beli akela kalaben aing. Dan juga yajibah ni termasuk dari bab dorobe. Dorobe ka dinto dan kula ngaraki engak pola. Mana bi dorobe ni ka bisa awesen telo. Bisa atau awesen telo mana bi ain fi'il madin fathah ni ka ain fi'il mudhorin oleh telo ngaramlo klero. Bisa fa'ala yaf'alu fathah aina yaf'a fa'ala yab'u dhamma fa'ala yab'i kasro. Nika manabi masuk akidah bab 2. Manabi masuk akidah bab 2 nika ain fi'il madin kasro. Nika beda ning dalam wa fi lugati fi bani asad bi fathiha min babi ta'ibah. Ning sebagian lugat ning bab ta'ibah ka dinto. Manabi bab ta'ibah nika bab 2 ka dinto andi 2 ta'ibah yat ibu ta'ibah yat abu. Mana bi ta'ibah yat ni kata ada. Nika neng tasrifan. Torjukan sekereng ka dinto imma kereng sebagian otabah kering najis gela kering setajana. Nika lo kenging akela kalaban batoh maka neng ka dinto nyata kotu akela kalaban aing. Alan dalam malam yahrib ba'dahu kharijun akhir. Torjukan ismarin akela ka dinto ada barang sekeluar dari apa? Dari kubul kala ada keluar ada barang pole sekeluar. La terakhir ni ka. Manabi bade barang keluar pole. Tapi nyatan sekeluar ka dinto beni padeng, beni contoh tangki mun kemi gila kemi, mun padeng gila padeng ka disa. Ternyata keluar cacing saumpama. Lastar apa padeng le perse. Lastar dak nikah, abek la akela nikah. Pas keluar cacing nang dalam iki beni cacing nang dalam stona. Keng kula beri contoh nikah. Nang dalam ka dinto bede perang sekeluar marena kita ka dinto la akela nikah dari lain jenis ya. Imma keluar tercemar napa dan nikah. Wa yasilu ila ma wasala nikah fakun kontu akela kalaben aing. Wa illa mun ternyata ka dinto ada barang keluar pole lo kering ni kecokop akila kalaben beto. Wa rabi'uha la yantakila wa la yantakila. Nomor 4 syarat orang akila kalaben beto ka dinto la yantakila. Arab lo ngalle panapa najis. Dan najis juga lu kotulo ngalle ka dinto. Mun najis ni ke ngalle ni kalau kenging akela kalaben beto. Nika inalekana najis ka dinto beneng tempat lalangan. Wa amma ngalen ka dinto keng ke peke. Contoh saumpama lobang ini ka. Ternyata keluar padang ka dinto langsung kena. Lain kinto tak ada. Langsung kena nika. Berarti neng ka dinto ni kebeni najis. Nika meneng ni kebeni najis peke. Nika neng seding into pakun sunat kalaben beto. Saya kinto nika pakun juga bisa kalaben aing juga bisa kalaben beto. Wa amma acampo kan beda nang dalem acampo nika fa in kana al muntakilu
muttasilan mun ternyata pereng seapesa kadinto acampo ta'ayyana al-ma mana bining sebagian kitab ni kenyepudakin ta'ayyana al-ma mana bining kadinto bani ta'ayyana al-ma tangki langsung ta'ayyana mololo ta'ayyana fil muntakil ni kesebudian ta'ayyana fil muntakil neng pereng seapesa mana bi acampo kadinto ika caipun ulama nika lo wajib akela kalaban beto beli iwajibakin akela kalaban aing. Wa khamisuha la yatra'ah alaihi akharu. Syarat nomor 5 seoleh akela kalben beto lo datang alaihi atas najis akharu pana najis selain. Baik kadinto pereng selain nikah najisun mutlak. Baik kadinto lakar memang najis sedatang ota bebunten sedatang pereng soceh king baca. Pereng soceh tapi baca akati saumpama beda debu saumpama kadinto. Artinya beda angin ngiba abu sehingga abu kadinto cekak neng dubur ota beneng kubul nika lo kenging akela kalaben beto beli nyatah kalaben aing. Wa amma bliker bunten. Wa amma bliker nika senempung dek ke tempat-tempat najis nika sedateng dek ke najis kadinto nika lo anapa? Karena neng dalim wa amma huwa waqad tahirul japu kahasotin akati bliker fala yadurru lo bahaya kadinto karena beliker kadinto lo nimpel beliker kadinto lo nimpel depak toron boleh keker mana bi debu kadinto jaipun para ulama ini langsung nimpel mana bi nimpel kinto lo kenging akela kalaben beto teli wajib akela kalaben aing baik kadinto sidateng pereng kering otabe pereng soci si baca min rosasil khorid dari tembikar aing dari pu lempun kadisah ta'ayyan al-ma karena neng kadinto seenas sedatang dari para ulama neng kadinto kotu beliker mun manabi beliker sedatang kadinto ni kepakun sunnat kula sareng para ajunan akela kalaben beto manabi debu ni kalau ikengakin wasadisuha la yujawisa subhatahu wa hasabatahu. Nomor 6 wala yujawis ban arab lo ngalebati pana penajis subhatahu dak bengkungah ureng wa hasab atau dak kirpengkira wa hasabatahu benda kahasapana ureng sekoca subha janibaduburihi fil ghaid ikir pengkira inalekanah kulisan pajun apadeng nika saya kocak kir pengkir ma yandamu minal awlayaini indal qiyami. Coba muningkong ni kan abuka. Gubul nika saya beban nika abuka, coba sing jaga kana tekep. Le, ketika ate kebaka dinto nika bareng seneng dalem nikinto nika sewajib ikalabi beto wa amma la keluar dari nika dari saat tekep kadinto nika lo kenging akela kalaben beto. Nika manabi la yujawisal kharid subhata ikir pengkir dubur fil ghaid perang ketika kulim sareng para ajunan cek dari apa dengka dinto nika ketika ate ke perang selo eketela manabi perang selo eketela ka dinto nika se wajib ekelai kalaban beto wa amma tepak keluar lah nangena lebih di luar ketika atak nika beri di luar nika beni ben beto mungkin beli wajib kalaban aing wa hasafatahu benda kahasafana artinya lo geleberi dak hasapak wa ayro sah dekarihi artinya dak kecetak dak cetak dekar ni kan bercetak ya dak isa beni tepat lo bengah depak kirpengkira dan nika manabi la keluar dari nika fil baul nika lo kenging akela kalaben beto beli kotu akela kalaben beto nika saya kebai ukuran nengka dinto neng hasapah ketika depak kecetak dekar manabi baget manabi dubur buri artena nika neng kir pengkir ketika ceke neng dalam sestona nika benya saya kebai pentingan nengka dinto reng betul skel nika lo masuk
Fala tajzi'u bi hasabatil huntha. Manabi saya kebai contoh nika dito hasapan ring bentuk nika lo kenging. Lo isyarat torjukan, lo isyarat takin dalam ring bini janda. Manabi ring bini janda tadak syarat Allah yasilba ulahamat khalad dzakar. Karena parji ka dinto manabi nang luar nika memang lobang situ. Tapi ketika ke dalam kadito lobang sistem dua, mulok dua telok ngarani ka. Yang sebagian kitab ni kita rengakin karena lain tempat kemi tempat nun man ini ke lain. Nika lo kepentingan mungkin. Wasabi'uha la yusibahu ma'un. Nomor peto lo nepanin dak kenajis ma'un panapa aing. Nomor peto kuda sarang para ajunan seoleh akela kalben betoh nika najis ikla artian tempat-tempat najis se apa deng ka dinto lo tepai aing wa amma apa deng neng leke kaden lamben ka disa kan kadang apa deng neng leke neng gledek ka disa sing pare geger plung aing ung ke atas kisi baca mangkin amun baca nika tak ada kesunaten kisah kadang kan dek nika burle-bur kidimin kan apa deng de ka anu nika bahkan nenengak tengah aing sebagai aing malta ke atas. Sing malta itu pani bi aing. Sing tepanin ni kalau kenging. Tapi aing ka dinto ghairu mutahhirin lahu. Wa in kana tahuran aw ma'ian akhara ba'dal istijmar. Niki istijmar akela lemari akela bi beto ka dinto ternyata bareng soci ka dinto pakun. Makala soci aing ka dinto pakun lo ikenga king akela kalaben beto bedi pakun kalaben aing. Otabe akela bi beto tapi beton beca. Mun beton beca ni kalau kenging jugan. Mana bi betona akela kalaben beto kiye tapi beton beca ning dalem bi hajrin mablul lam yasihha istinja'uhu li'anna bi balalihi. Karena mun akela kalaben betoh si beca ni ke pamutan najis mangkin. Sing mutan najis kilo bisa bakun apol kompol bi anu nah. Tak la badan orang kinar sik contoh akin sareng kesipul gak disah. Angkui ikombetan ki tapai najis. Pa sabe ke dalam bak payesen aing kor aing lebih cai pun ni ke soci angkui ya. Mana soci kento. Ja angkui le bareng najis. Makja lekahenan ni ka. Kahanan nika wa amma niki cuci kan banyak yang matur ki dimin ka dinto ketika baju najis tapai kemi pai sabe ke lembab nika aing suar sabe ke lembab kor la aing lebih cai pun la soce bani de nika coba sampean tengok nang video na Rahul sareng kesipul sa debat ka disa tangki kisah sestona jeung bareng-bareng najis kahanan lah nika teti buang kelu najis ya baru kinto si bisa ada nika Wa amma najis pakun cekak nang nika pakai kor lebih aing tak bisa gitu. Angki. Leng betul kan ni kata. Kidimin lebih ni mor teroir te aing keng le sabe ke Baghdad. Dan kadang cuci seram pindah ke bagi tunga. Terus apa tombok najis ini kedo. Kadang memang berpendapat ulama seketika dito keng aslina bani ke tapi saya kelero. Keng pemahaman kadinto. Pemahaman dan kadang saya kelero. Wa thaminuha syarat nomor belu ke terakhir mana kula sareng para ajunan seoleh akila kalaban batoh antakunal ahjaru tahiratan arbade pana batu ka dinto tahiratan pani ke batu suci mun batu najis ni kalau kenging torjukan nikah sekelas kalaban batoh nikah termasuk kapas nikah kenging nikah banyak yang kuy mangken nikah wa amma tisu basah ni kalau kenging kan lain ka dinto karena ko bareng ni ko tu ngelet bani ko tu batu secara hakiki punten nang dalem wa lam annama kullama huwa makisun alal hajril hakiki bani pa ko tu batu secara hakikat ni bisa ikiyasakin dak ke bareng sing ngelet milan nang ka dinto ma idza wujidatil quyudul arba'ah fa yusamma hajarun sar'iyyan mun beda pereng ngelet, beda pereng gera saumpama. Ternyata kena syarat sepampak, kayit sepampak, niki kocak betul secara syariat. Jadi beda pereng gera tiar nika manabi kena ipangki neng nika kayit sepampak nika berarti niki nyamai betul secara syariat.
Tapi mun inyami betul secara syariat yang kita ingin akila kalaban nikah. Lo kau tu betul ten. Nikah nang dalam yajusul istinja bihi al awwalu ayyakun tahiran. Keluar dari suci kadin to apa? Fa kharaja bihin najis kal ba'ri. Akati akila kalaban ceratong lekering. Nikah tiar sing akhir bisa. Coba bisa sampean kula nyusuk latong pertama kan leca. Nikah olepan berpan tahun, nikah tiar paling tiar mangkin. Sing letiar peoliah akila kalaban nikah. Nikah lo kenging. Keluar kalaban kadin to nikah akila bi bareng gera nikah tapi kahan najis nikah lo kenging. Otak mutan najis. Cak agak digelak cak pun gula kadisah. Mutan najis tapai najis imma beton gelak beca, otak beton keng tapai najis. Nomor 2, barang kadin to kudu jamit kali. Barang kudu kali kadin to. Dadi mun akila kalaban barang beca, baik kadin to sebeca dari beto atau belaina. Akati apa? Aing mawar. Akila bi aing mawar ni lo kenging. Wal khallih ban aing cokka. Aing cokka juga lo kenging. Manabi akila bi nikah. Apole aing lakar sekati aing sem-sem segelak zaman gula. Imul jaakin sarang syariat. Ni lo kenging. Senomor 3 ayyakuna qali'an lin najasa. Ben perang seteti pangila gela. Pasal suci gela ni ko kutu ngelet. Kutu ngelet kuah, kutu ngibedak ke najis. Wa amma betulan bolan beto, keng beton alos. Nabi alos kan lo ngelet. Lo oleh ke najis kadin to. Berarti mun lo oleh di kalau kenging. Munasifan. Torcukan sing ketika itapai beto najis gela, nika langsung kering. Kan beda kadang saumpam bercabecan kadin to ni mun pada kasar sing jelap akinda ni kan langsung panapak kering. Ini ngantok munasifan. Fala yujzi az-zujaju wal qasabul amlas. Nengkadin to lo kenging akela kalaben cermin, kalaben musik saalos kadisa, ni kalau kenging. Walat turabul mutanathir, bentak abu saya bertebaran, abu gelak nang bangabeng, ni kalau kenging cuken akela bi nikah. Bihilafit turabit thulbi. Kalaban sibitan abu setiar, manabi abu setiar ika kenging. Akela kalaban abu kadito yang penting abun bungkol tiar nikah. Akela bi nikah juga kenging nikah se nomor 3. Nomor 4 se oleh akela kalaban batu kadito benda nani ke benda ghairu muhtaram. Benda ni ke se kebai tempat anun najis kadin to lo imul jaakin sareng syariat. Wa amma imul jaakin sareng syariat apa? Akati rote reng Arab mudah kinto insyaallah leca. Malabi roten reng Arab kinto hubsi nika tiar mungkin. Wala maki yang temaki kecetak mencol. Cepon para ulama ki dimin nika lakar se kebai contoh roten reng Arab. Paman kinto kulelo oning roten apa ni kesegera nika. Bahkan roten reng Arab kadin to setero kene keke jaipun nakin romes beda niki ingin. Ki ada napa geran kalau oning lo teman oning juga. Pamat umil jinni ban seikakan jin. Napa? Ki tolang baik tolang kadin to tolang cuko napa? Kal atmya ki tolang ban termasuk boleh kal jus iminhu kayadihi wa yadi ghairihi. Pakai labi tanang nika. Yo sedakin beda nika. Juga lo kenging. Otabe tan ngareng lain. Nika se nomor 4. Wa kadzana bil ba'iril munfasili. Otaba ekora onta siapa esa. Akelabi nikah juga lo kenging. Jadi lo semuanya kak dinto bareng-bareng soceh namun oleh akela nikah lo kenging. Tengok gelun. Manabi sebarang soce kak dinto. Pangki nang bareng soce nikah kayit sepa empak nikah baru. Kula sarang para ajunan kenging akela kalaban bareng soce nikah tung kotuh. Tohir. Nomor 2 kotu jamid, nomor 3 kotu qali'an, nomor 4 kotu ghairu muhtaram. Kena syarat pampak ni kah? Jadi mun syarat si pampak tung kotu soceh benda gila. Nomor 2 kotu jamid atin kali, nomor 3 kotu qali'an ngelet membersih, nomor 4 kotu ghairu muhtaramin. Ni ke syarat seterakhir seoleh akela kalben beto. Faslun furudul udu'i wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sekadin tok sebisa ya turaki kurang lebih jon sepurah wa akhiran sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.